السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے منصوبات پڑھنے تھے، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اب فاعل تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تو مفعول جو ہیں اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کہتے ہیں مفاعیل خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مفاعیل خمسہ۔ مفعول کی جمع مفاعیل اور خمسہ 5 مفعول۔ تو مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے تو یہ 5 قسمیں منصوبات میں آ جائیں گے کہ 5 قسمیں ہی یہ منصوب ہوں گی۔ کہتا ہے مفعول بھی جس کے ساتھ کام کیا گیا ہے، مفعول بھی جس پر کام کیا گیا ہے، وہ اسم منصوب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی۔ تو اب یہاں پر پڑھنے کا کام کتاب پر واقع ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے مفعول بھی۔ وضاحت: اس مثال میں الکتاب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ اس پر متکلم کے پڑھنے کا عمل واقع ہوا ہے۔ قرأت ہے تو متکلم کا صیغہ ہے، قرأت، ٹھیک ہے۔ تو متکلم یعنی فاعل، تو یہاں پر فاعل متکلم ہے، بات کرنے والا خود کام کر رہا ہے۔ قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی۔ تو کہتا ہے یہاں پر جو متکلم ہے فاعل، اس نے جو کام کیا ہے وہ کتاب پر واقع ہوا ہے، تو یہ مفعول بھی ہے۔ دوسرا ہے مفعول مطلق، وہ مصدر منصوب جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو اور فعل کے بعد اس کی تاکید، نوع یا عدد بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے۔ یہ جو اس نے بات کی نا، وہ مصدر منصوب جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو۔ ہم لفظ کے اندر نا 2 چیزیں آ گئیں۔ یہ جو اس نے ہم لفظ بولا ہے نا، اس کے اندر 2 چیزیں آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کا باب ایک ہو، جیسے نیچے مثال لکھی ہوئی ہے فرحت فرحن، میں خوش ہوا، خوش ہونا، ٹھیک ہے، میں خوش ہوا، خوش ہونا۔ اب فرحن، فریحہ باب کا ہی مصدر ہے، یا علم یعلم کے وزن پر فریحہ یفرح فرحن۔ تو ہم لفظ کہنے سے اس کی مراد یہ ہے کہ ان دونوں کا مادہ ایک ہو اگرچہ باب مختلف بھی ہوں۔ تو یہ تو ایک باب کی مثال ہے نا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اثبت ثبوتاً۔ تو ہم لفظ کی جب اس نے قید لگائی نا کہ لفظ ایک جیسے ہونے چاہیے، باب کی اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ایک ہی باب کا فعل ہو، تو جب اس نے ہم لفظ کہا نا تو اس کے اندر 2 چیزیں آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی باب سے ہو، ایک یہ ہے کہ ان کے حرف اصلی ایک جیسے ہوں، باب خواہ مختلف ہو۔ تو جو میں نے آپ کو مثال دی اثبت ثبوتاً، اس میں ثبوتاً جو ہے وہ ثابت یثبت، نصر ینصر باب کا مصدر ہے، اور جو اثبت ہے، اثبت وہ افعال باب کا فعل ہے۔ تو افعال اور نصر دونوں باب مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ نصر جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، افعال جو ہے وہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ اب دونوں باب مختلف ہیں، مگر ان دونوں کے اندر یہ باب دونوں اگرچہ مختلف ہیں مگر یہ لفظ ایک جیسے ہیں، وہ بھی صحابہ تا کے ساتھ ہے اور وہ بھی صحابہ تا کے ساتھ ہے۔ تو ہم لفظ سے اس کی یہ مراد ہے کہ یا تو ان کا معنی یا تو ایک ہی باب سے ہوں یا باب مختلف ہوں، حرف اصلی ایک ہوں۔ تو یہ جو ہم معنی کہا نا، تو اس کے اندر آرام سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ معنی ایک جیسا ہو، خواہ لفظ مختلف ہوں۔ جیسے اگلی مثال لکھی ہوئی ہے قعدت جلوساً، میں بیٹھا، بیٹھنا۔ قاعدہ کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، جلسہ کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ جو اس نے کہی نا، تاکید، نوع یا عدد بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے، تو یہ بات اس نے مفعول مطلق کی 3 وضاحتیں کی ہیں کہ مفعول مطلق 3 چیزوں کے لیے آتا ہے، یا تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے، یا وہ قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا وہ تعداد کے لیے آتا ہے۔ تو فرحت فرحن، میں خوش ہوا، خوش ہونا۔ ایک ہے میں کہتا ہوں میں خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے فرحن کا ساتھ ایک اور لفظ بول دیا تو اس سے تاکید ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گئی؟ تاکید، کہ سچی میں وہ خوش ہوا ہے، بات کی تاکید کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ تو کبھی یہ نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جلست جلسۃ القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی یہ عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مفعول مطلق 3 چیزوں کے فائدہ دیتا ہے آ کر۔ کہتا ہے وضاحت: فرحن اور جلوساً مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ فرحن مصدر ہے اور مذکورہ فعل فرحت کے ہم لفظ ہے، اور جلوساً مصدر ہے اور قعدت کے صرف ہم معنی ہے، ہم لفظ نہیں ہے۔ قعدہ کاف عین دال ہے، اس کے حرف اصلی ہیں۔ جلسہ کے جلوساً کے جیم لام سین ہے، اور یہاں دونوں مصدر فعل کی تاکید کے لیے آئے ہوئے ہیں، تاکید کا فائدہ دے رہے ہیں۔ کہتا ہے مفعول فی، کہتا ہے تیسرا مفعول فی ہے وہ اسم
जो बितकदीर फ़ी मंसूब हो। बितकदीर फ़ी यानी फ़ी के लफ्ज़ को पोशीदा रखने के साथ मंसूब हो। फ़ी का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं होगा मगर पोशीदा माना समझा जा रहा होगा उसका, और फ़ेल का वक़्त या जगह बताने के लिए ज़िक्र किया जाए, इसको ज़रफ़ कहते हैं। ठीक है, तो ज़रफ़ की अगर चूँकि दो किस्में होती हैं, ज़रफ़ ज़मान और ज़रफ़ मकान, तो इस वजह से उसने कहा वक़्त या जगह बताने के लिए ज़िक्र किया जाए। मफ़ूल फ़ी को ज़रफ़ भी कहते हैं, यानी जिसमें फ़ी को मुक़द्दर और पोशीदा माना जाता है। ये उसने ऊपर हाशिए की ज़ात की है। कहता है मिसाल साफ़रा लैलन, उसने रात को सफ़र किया। असर में था साफ़रा फ़ी लैलिन, तो अब फ़ी को पोशीदा कर दिया और लैलिन जो लफ्ज़ था उसको लैलन बना दिया, हमने मंसूब कर दिया, तो ये बन गया मफ़ूल फ़ी। ये साफ़रा लैलन यहाँ पर वो वक़्त बता रहा है कि रात के वक़्त उसने सफ़र किया। मशा मीलन, वो 1 मील चला। ठीक है, तो यहाँ पर जगह बताई जा रही है कि वो 1 मील दूरी उसने तय की। वजाहत, लैलन और मीलन मफ़ूल फ़ी होने की वजह से मंसूब हैं। लैलन फ़ेल का वक़्त और मीलन जगह बताने के लिए ज़िक्र किया गया है, तो ये यहाँ पर दोनों फ़ी को पोशीदा रखने के साथ मंसूब हैं। अब इसकी एक और वजाहत सुन लें कि ये जो ज़रफ़ ज़मान और ज़रफ़ मकान होते हैं ये महदूद भी होते हैं और गैर महदूद भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ महदूद होते हैं, कुछ गैर महदूद होते हैं। महदूद तो ये है ना यौम, 1 दिन। ठीक है, और गैर महदूद का मतलब है हद बंदी। अब 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो ये हद बंदी हो गई है ना, तो हद है उसकी कोई। एक मैं कहता हूँ दहरुन, ज़माना। ठीक है, अब ज़माने की कोई हद नहीं है। ठीक है, कोई हद मुतय्यन नहीं है, कितनी देर का ज़माना होगा, कितनी देर का नहीं होगा, समझ लगी। तो ये महदूद और गैर महदूद, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। तो आगे कह रहा है ज़रफ़ की अक़साम। ज़रफ़ या मफ़ूल फ़ी की 2 किस्में हैं, ज़रफ़ ज़मान, ज़रफ़ मकान। ज़रफ़ ज़मान वो इसम जो ज़मान का मतलब होता है ज़माना, वक़्त। ज़रफ़ मकान का मतलब होता है जगह। वो इसम है जो इस वक़्त पर दलालत करे जिसमें काम वाक़ हुआ है। जैसे सुमतु यौमल ख़मीस, मैंने जुमेरात के दिन रोज़ा रखा। अब यहाँ पर वक़्त बताया जा रहा है कि किस वक़्त उसने रोज़ा रखा था। ज़रफ़ मकान वो इसम है जो इस जगह पर दलालत करे जिसमें काम वाक़ हुआ है। जैसे जलस्तु तहत शजरा। ठीक है, तो यहाँ पर जगह बताई जा रही है कि किस जगह पर बैठा था मैं, यानी मैं दरख्त के नीचे बैठा था। तो जो जगह बताने के लिए, वक़्त बताने के लिए आए उसको ज़रफ़ या मफ़ूल फ़ी कहते हैं। आगे है मफ़ूल लहू। कहता है वो मसदर जो वक़ूए फ़ेल का सबब बयान करने के लिए ज़िक्र किया जाए कि फ़ेल किस वजह से किया गया। कहता है यार ये मैंने काम किया था क्योंकि ये हुआ था, इस वजह से कि ये हुआ था। ठीक है, तो वजह बयान करने के लिए आता है, तो इसको मफ़ूल लिअजली ही भी कहते हैं। अजलुन हो तो उसका माना होता है मुकर्ररा मुद्दत। अगर अजलुन हो तो उसका माना होता है वजह, सबब, इल्लत, मकसद। ठीक है, तो कहता है इसे मफ़ूल लिअजली ही भी कहते हैं। ज़रबतु तादीबन, मैंने उसे अदब सिखाने के लिए मारा। ठीक है, तो मारने का वजह बयान की जा रही है कि ऐसे नहीं मारा भाई, वजह थी, अदब सिखाना था, इस वजह से उसको मारा है। तो जो वजह बयान करने के लिए मफ़ूल आता है उसको हम कहते हैं मफ़ूल लहू। कहता है वजाहत, इसमें तादीबन मफ़ूल लहू होने की वजह से मंसूबा और ये बयान कर रहा है कि मार का सबब अदब सिखाना है। कहता है मफ़ूल माहू, ये 5वां मफ़ूल है। वो इसम मंसूब जो इस वाव के बाद आए जो मा के माना में हो। मा का माना होता है साथ। ठीक है, मा के माना में हो यानी वाव का माना वहाँ पे क्या होगा, साथ, और नहीं होगा। वहाँ पे माना क्या होगा, साथ। और इस ज़ात पर दलालत करे जिसकी मैयत में फ़ेल वाक़ हुआ है, जिसके साथ फ़ेल वाक़ हुआ है। कहता है मैंने रोटी खाई सालन समेत। ये जो समेत का लफ्ज़ है ना, साथ, सालन के साथ। ठीक है, तो ये माना देगा क्या उसे कहते हैं मफ़ूल माहू। जैसे जा अल अमीर वल जैशा, अमीर लश्कर समेत आया, आया अमीर लश्कर समेत। ठीक है, तो ये समेत किसका माना हो रहा है, मफ़ूल माहू का। अब वल जैशा, अब वाव के बाद लफ्ज़ आया हुआ है और वो क्या है, मंसूब। वाव माना मा के साथ बाद आया हुआ है, तो वाव का यहाँ पे माना क्या है, साथ, और नहीं है। ठीक है, अगर और होता माना तो फिर होना था आया अमीर और लश्कर। तो अगर हमने वाव माना ये मा है तो हम माना क्या कर रहे हैं, आया अमीर लश्कर के साथ। ठीक है, लश्कर समेत। वजाहत, इस मिसाल में अलजैश मफ़ूल मा होने की वजह से मंसूब है। ये वाव के बाद है जो कि मा के माना में है और बताता है कि अमीर की आमद लश्कर समेत हुई है।